अस्सलाम अलैकुम। जी सर, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश हैं? बहुत खूबसूरत इलाके में फिर रहा हूँ। आपको आखिर में इस वीडियो के मैं थोड़े से नज़ारे भी कराऊँगा और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपको भी इंशाल्लाह भी बनाएंगे और सारा कुछ दिखाएंगे। तो बात ये है, मैं यूथियों को और इमरान डूज़ को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इमरान खान ने टिक टाक में हिस्सा लेके और टिक टाक का अकाउंट बना के और उसकी वीडियो बना के ये चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब देखें, इतना मकबूल तरीन लीडर है कि वो टिक टाक आ गया। पहले तो मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा यार ये कोई और इमरान होगा, ये वज़ीर आज़म नहीं हो सकता कि टिक टाक वगैरह पे तो ये बच्चे शच्चे बना रहे होते हैं। मूडियाँ आपको पता ही है, ज़्यादातर मूवियाँ तो होती गलत किस्म की हैं और झूठ और ये वो। टिक टाक तो यानी सबसे ज़्यादा मजाक वाली एक चीज़ बनी हुई है। सचमुच का मजाक भी होता है इसमें और वैसे भी मजाक बनी हुई है। तो इमरान खान ने, क्योंकि ये उसी तरह की वीडियो देखता है, गंदी वीडियो, और ये अक्सर जो जिक्र करता है, आपको पता है कि जी शहबाज शरीफ की वो उसकी क्या नाम है, आज़म सवाती के कपड़े उतारे गए और शहबाज गिल के उतारे गए और ये वो सारा वो करता है। ठीक है, तो इसको शौक़, ये टिक टाक भी मेरा ख्याल है सारा दिन यही देखता रहता है। तो यूथियों को और इमरान डूज़ को, यूथियों और इमरान डूज़ को मुबारक हो कि इमरान खान टिक टाक का मास्टर निकला है टिक टाक का मास्टर निकला है। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यकीन करो ये मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ वगैरह ये यूट्यूब को इस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह इमरान खान ने अब कमर्शियल तरीके से शुरू कर दिया है, पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं इधर से इमरान खान ने पैसे, तो वो इनसे कहीं आगे हों। लेकिन वो संजीदा है, वो वैसे बयान वगैरह होते हैं लेकिन वो उन्होंने उसको कमर्शलाइज़ नहीं किया हुआ, पैसे बनाने की मशीन नहीं बनाया। ठीक है, तो एक तो ये बात आपसे वो करनी थी और इमरान डूज़ को और यूथियों को मुबारकबाद देनी थी कि इमरान खान अपनी असली गेम उन्हें दस दी है कि मैं किस तरह का बंदा वां, तो मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक, अच्छा, दूसरा जनाब ये है, लतीफ़ खोसा साहब ने एक जगह खिताब किया है, वो अब मुकम्मल तौर पे वो भी इमरानडू हो गए। एतजाज़ हसन और लतीफ़, आपको पता है पीपल्स पार्टी ने उनको निकाल दिया है। तो उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन में बल्ले का निशान नहीं होगा लिस्ट में, और ये इतने ख़ाइफ़ हैं और ये जनाब बल्ले के बगैर इलेक्शन ये इलेक्शन करवाएंगे भी नहीं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे लगता है कि ये इलेक्शन करवाएंगे भी नहीं। ये सारे खदशात हैं, अगर वो ना कराएं तो ये मजबूर कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, अपोजिशन लीडर इनका राजा रियाज है, वो पहले पीपल्स पार्टी में था, अब वो पीटीआई में है। तो क्या अगर वो ना चाहें इलेक्शन करवाना 1 साल के लिए, तो ये उनके लिए मुश्किल है? मुझे ये बताएं। शहबाज शरीफ और रियाज मिल के उन्होंने ही फैसला करना है ना, लतीफ़ खोसे ने या एतजाज़ हसन ने तो नहीं करना। तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और इमरान और उसका बल्ला यकीन करो कहीं नज़र ही नहीं आएगा। ये गलत फहमी है उनकी कि उनको वो नज़र आएगा, कहीं नज़र ही नहीं आएगा। सबको पता है वही चंद यूथी और टिक टाकर जो है यही लोग हैं। हकीकत ख़त्म हो गई है। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ को वोट देगा, परवेज़ खटक देगा, महमूद खान देगा। ये इनका नया नया इश्क है एतजाज़ हसन का और खोसा साहब का, जो ये उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बात नहीं है, ये कभी भी दोबारा बल्ले का जड़ा मालिक है डैश डैश इमरान खान, ये दोबारा कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, आज उसने फिर वही बोंगियाँ मारी हैं साइफर के हवाले से। बेटा साइफर तो जो है ना, ये तेरे गले का फंदा बन गया है, इससे तो नहीं बच सकता साइफर से। ठीक, ये तो अब तेरे वो कहते हैं ना, लग गई आग घर को घर के चिराग से।
سب تیرے اوپر اپنے لوگ ہی جو ہے نا وہ بولیاں بول رہے ہیں. تو صبح میں نے ایک شعر پڑھا تھا تو مجھے دوست نے فون کیا, کہتے سر جی شعر تجھے ذرا صحیح پڑھو کہ اپنوں نے مجھے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا, اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. تو میں نے اس کو تھوڑا الٹ کر دیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو باقی جناب علی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ نہ بلہ رہنا ہے نہ بلے والے رہن گے. یقین کرو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ باہر ہی نہیں ہو, الیکشن بھی نہیں آ سکتا. یہ تو ابھی نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی مہربانی ہے کہ جناب یہ ان کے اوپر پابندی نہیں لگا رہے. انہوں نے تو ملک دشمنی کی ہے. 9 مئی کا واقعہ ہو یا یہ سائفر والا ہو یا جو بھی ہو, عمران خان یہ بچ سکتا ہے ان چیزوں سے؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتا, کبھی بھی نہیں بچ سکتا, ٹھیک ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی الیکشن میں نہیں ہوں گے, آپ کو یہ بتا دیں ہم, یہ الیکشن میں نہیں ہوں گے. تو الیکشن ان کے بغیر ہوں گے, پی ٹی آئی کے بغیر ہوں گے. کارکن بھی سارے ادھر چلے گئے ہیں, پرویز خٹک, محمود اٹ خان اور یہ وہ سارے جو لوگ ہیں نا ادھر وہ چلے گئے ہیں, اور اب وہ ادھر ہی ہوں گے سارے کچھ, ٹھیک ہے. تو یہ والی ویڈیو دیکھیں, اور یہ تھوڑی سی آپ کو سیر بھی کروانی ہے, یہ بھی دیکھیں. تو پھر اگلی ویڈیو جو ملاقات کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. یہ خوبصورت ایریے میں پھر رہا ہوں. یہ سٹی پارک ہے, تو ادھر بہت زبردست ایریا ہے یہ سارا, ٹھیک ہے. میں سٹی پارک میں تو آپ کو نہیں دکھاؤں گا, وہ میں دوسرا ایک دکھانا چاہتا ہوں. تو ادھر یہ لکھا ہوتا ہے ہمیشہ سٹی پارک, بزنس ولیج اور برینڈلیز روڈ, میٹروپولیٹن ہاؤس, میوزک گروپ ریسرچ لمیٹڈ, اور بیرٹس اور ٹریفرڈ بینک ہاؤس, اور یہ وہ سارا یہ کوئی پوری وہ اسکیم بنی ہوئی ہے اندر. تو السلام علیکم. دیکھیں سر جی مانچسٹر کا, یہ مانچسٹر سٹی ہے سارا, اور یہ میں جناب آپ کو دیکھیں سیر کروا رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت ہے. پہلے یہ بلڈنگ دیکھیں, اتنی خوبصورت بلڈنگ دیکھیں, یہ وی آئی پی بہت زبردست. یہ مانچسٹر سٹی ہے, یہ سارا دیکھیں, یہ دیکھیں بہت زبردست ہے. اور کو تھوڑا سا اور آگے جا کے دکھاتا ہوں. یہ ٹرین آ رہی ہے, یہ ٹرام ہے جو ان کی سارا یہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آہستہ آہستہ ہی چلتی ہے شہروں کے اندر تو, ٹھیک ہے. یہ جی کوئی برج ہارٹر وال ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ادھر کوئی یونیورسٹی ہے. کنگریچولیشن ٹو آور گریجویٹس. یہ جی فنکشن ہو رہا ہے اس کا گریجویشن کا. دیکھیں بہت ہی خوبصورت ماحول ہے, یہ بہت. آپ کو بھی یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا. مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی, ٹھیک ہے. یہ پیرنٹس آئے ہوئے ہیں, بچے آئے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت ماحول ہے, بہت زبردست ہے, ٹھیک ہے. یہ واہ واہ واہ, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ادھر جدھر بھی جائیں تو لگتا ہے کہ ادھر آگے بڑھتے جائیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ادھر ہم